कालच्या आणि लाईट आता किती इश्यू जाला हांगा कितें खबर ना आमकां आतां दनपारचें न्हू दनपारचें लायटूच ना आणि तुम्ही अशेंच भुरग्याक घेवन हांगासरूच आसा गरमेन हय कोणाक कितें विचारलेले तुमी कित्याक ना लाईट बीन त्या गार्डाक हांवें विचारलें तेणी सांगलां येतली म्हणून सांगल्यान तेंच्या पण लायट एकूच ना आतां जाली 8 केन्नाच्यान नाही येता आतां ती 3 सुमार लायट गेली हांगा मागीर लायटूच ना सो 3च्यान सगळे पेशंट अशेच आसात गरमेन अशें हय आनी भितर ते डिलिव्हरीचे पेशंट तशेंच आहा आनी तुमकां आतां कितें भितर बेड मेळूंक ना म्हणून तुमी भायर हांगा बसला भुरग्याक घेवन ना पेशंट आमचे भितर आहा हां तुमी वांगडा जायच्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे येदें व्हडलें सरकारी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल काल हांगासर 4 वरां जाल्ली लायट नाशिल्ली दनपारच्या 3:30 जी लायट गेला ती रातची 8:30 लायट येयला पेशंटाक तशेंच पेशंटाक रावपी वांगडी तांकां भरपूर गरमेचो त्रास सोंसचो पडलो तशेंच लिफ्ट बंद आशिल्ली पेशंटाक वयर व्हरपाक सुद्दां त्रास जाले गव्हर्मेंटाचें हॉस्पिटल जावन सुद्दां हांगासर लायट ना हें गव्हर्मेंटाक लजीची गजाल हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की अशे जे हॉस्पिटल्स आहा गव्हर्मेंटाचे लायटीचे असो जो प्रॉब्लम जाला अशें फुडाराक जावचें न्ही हेचेर लक्ष दिवचें 5:45च्यान लायटूच ना आणि डॉक्टर्स बीन म्हटल्यार आतां पेशंटाचें कशें कितें तुम्ही लायन आसा कितें रिजन बीन सांगला तुमकां लायट कित्याक ना ती मोठो प्रॉब्लेम जाला तेंकां आणि केन्ना येतली कितें सांगला येवंक शकता केन्ना येतली कितल्यांक गेली म्हटल्यार लायट टू एक्झॅक्ट 5:45 आयज नॉर्थ गोवाचे आमी प्रायम हॉस्पिटल म्हणटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्चुली तेचेर आमी हेच्या पयलीं आवाज उठयला प्रॉपर फॅसिलिटी मेळना हांगा डॉक्टर अवेलेबिलिटी ना कळ्ळें आनी लोक हांगा येता आनी त्रासान पडटा हॉस्पिटल आसता पळय ते त्रास कमी करपाक आसता आयज आमी पळयता की ज्या तरेन 4 ते 5 वरां हांगा लायट नासलेली आनी मेन म्हणजे कित्याक बाकीचे लायटी आहले म्हणजे हितून फॉल्टी आहले आतां जेन्ना पावस येता जेन्ना हें जाता तेन्ना हे जे हॉस्पिटल आसा पळय ती मेंटेनन्स दर वर्सा जावंक जाय स्पेशली म्हणटा ती इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी बेजीक इक्विपमेंटाची हें जावपाक जाय काय हें जायना फक्त हो सरकार BJP सरकार फक्त सांगता की आमी लोकांच्या खातीर आहा हो लोकांचो सरकार तुमकां बेजीक फॅसिलिटी ही जी हेल्थ केअर आहा पळय ते तुमकां सांबाळूंक जायना आनी अशे कितलेशे गजाली आहा जे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळना त्या खातीर हांव मागता की ॲटलिस्ट इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा रे बाबा कारण लोक तुमच्या इलेक्शन आसले उपरांत आमच्या आमदाराचो म्हणून लक्षच ना आमदार फक्त आपले शेण सारयता रस्ते हे जे बेजीक हेल्थ केअर आहा पळय तेजेर पयले वचना गार्बेज हांगाची सारकी प्रॉपर जायना डिस्पोज सिवेज प्लांट आहा तो सारको चलना हाऊस तेंचे हे आसा पळय थंयसर मॉर्गन तेंचे हे चलना थोडी एम्बुलन्सां बंद पडलेली आसा ती रिपेर केल्ली वचना जावं ती डिस्पोजूय केल्ली वचना पण फक्त जागे हाडिल्ले वयता आनी हे 5 आतां तुमकां खबर आहा कितली गरमी जाता हे जाता जाणटे पेशंट मेजर आसात हांगा पण ते गरमेनी खुबशे हे जाले पत्रकारांनी आमकां फोन मारले मागीर आमच्या थोड्या पेशंटांनी आमकां जनरेटरचो फोन मारलेले हांवें 4 वरां लायट ना
आमी आवाज उठोवन कितें करतले हें सरकाराचें काम. मेन म्हणजे आतां तरी म्हाका दिसता बोवाळ करून तुवें स्ट्रीट लायटी स्ट्रीट म्हणजे हेच्यो लायटी तरी भायले पेट्टात, पण मेन जे आसा न्ही मेन म्हणजे कित्याक प्रत्येक हेका बॅकअप आसूंक जाय. आमी म्हणटा न्हू जेन्ना आमी गाडी चलयतना आमी स्टेपनी दवरता तशी, तशेंच म्हाका दिसता लायट गेली कितें जालें जाल्यार हांगा जनरेटराची गरज आसा. तुमच्या कडेन इव्हेंट करपाक, फंक्शनां करपाक, बाकीचे कसले हे करपाक तुमच्या कडेन सगळे फॅसिलिटी तुमी एवेलेबल करतात सरकारच्या पयशान. जो सरकारचो पयसो तुमी उदकान घातलेलो आसता, पण एक अशी जी गजाल जी हेल्थाची ती तरी करून दाखया रे भाऊ. I have given complaint to the department, electrical corporation, 6 and 10 minutes. They said they given some number. Before that, one person has given the complaint. That number they told me, but I cannot write that number. So I told him, you just WhatsApp me. But they said we cannot do. So now again I have called them around 8:23, and I asked them, what you done about that complaint? But they have not answered. They said work is going on till 8:30. Just now that electricity has. ऑलमोस्ट कितल्या वरान येयली? I go electricity was from around 4 o'clock. प्रायमा खातीर रेड चालू होतो. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.